تحية مرة أخرى مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج كان كلوب. ما زال الحديث عن تأهل المنتخب الوطني. نسينا الكلام وراح لصوت جمال راشدي بعد تأهل المنتخب الوطني إلى دور نصف نهائي من كأس إفريقيا للأمم. تأهل عن جدارة واستحقاق للمنتخب الوطني بالرغم من مباراة صعبة. لوناس قواوي يعني في كل مرة ربما النقطة السوداء اليوم في مباراة المنتخب الوطني أنه مرة أخرى المنتخب الوطني يعني ما يعرفش يغتنم الفرص، ما يعرفش يسجل في يعني في كل الفرص اللي تتاح أمامه، ويعني هو اللي وضع روحه في مشاكل في مباراة مثل هذه. كانت كذلك تضييع ضربة الجزاء بالنسبة لبونجاح اللي كان قادر يكون منعرج المباراة. الحمد لله ماشي منعرج المباراة بما انه فزنا. شفنا بونجاح خرج من المباراة. البعض ربما كان يقول كان ينتظر في جبل بن ماضي انه يخرجوا يعني جوست بعد تضييعه لضربة الجزاء. نو انا نطينا ما يعني بالمستوى تاع بونجاح ما نظنيتش ابري كي رات البينالتي يخرجونا سينو تو فا كاسي ديريكتومون الجوار. نو تو فا كاسي لو جوار اي لو جروب اوسي بيان سور. دونك كان اللاعبين في المونديال وراتاو شفناه خرج من المباراة. حنا بونجاح شفنا بونجاح خرج من المباراة. يعني في حاجه بونجاح يقوم بعمل كبير. الهدف الاول جاء بعد عمل كبير تاع بونجاح. انا من هذا المنبر نقول له ما تقلقش من ما يماركيش لي بيوت راه يخلي صحابو يماركي لي بيوت، سوا يمد لهم دي باس سوا يخلي لهم لي سباس. دونك في ان غران ترافاي. الحاجه اللي نقدر اللي راهو هو يعني نقدر نهضروا عليه راهو منرفز او حاب يماركي ويبين في الكاميرا ولو فوا كي راتي ولا مع الاربيتر او يتقلق شويه. نقول له باللي ما لازمش يتقلق ما يماركيش ام صحابو يماركيو. لو بلوز امبورطون سي كي ليكيب تماركي وتتاهل سي لو بلوز امبورطون. ما يماركيش هو سا با دير كو ستان اتاكون دو بوينت il faut qu'il lui لازم هو يماركي. ما يماركيش هو يماركي بالليل يماركي محرز يماركي واحد اخرين يفي ان غرون ترافاي. دونك ما لازمش يتقلق باسكو هذاك التقلق تاعو راه يبينوا فوق ارضيه الميدان وكل واحد منا راه يشوف. دونك ما كاش واحد ان الجيريان يشوف الماتش ما يقولكش بونجاح شبيه مقلق. دونك حنا هذا انا كونستاتي كو بونجاح اللي ترو نيرفو في سو التيران. دونك لازم ينقص. ونظن جبل الماضي شاف الشيء هذا و جو بونس كو يهضر معاه باش يتكلم معاه سو البلون باسكو سي امبورطون سو البلون بسيكولوجيك بور ان جوار. نتمنى له ان شاء الله المقابله الجايه ماركي ويتحرر ان شاء الله. Je rejoins ce que dit Lounès. J'aimerais bien, si, peut-être à l'occasion demain, décrypter un peu son jeu et montrer aussi le gros travail qu'il fait et le nombre de situations où il se retrouve seul devant. Parce que justement, tout le monde travaille beaucoup pour défendre, pour compenser. Et lui, il est devant. Et souvent, il reçoit un ballon et il est entouré de 3-4 joueurs et il doit le conserver. Ça lui prend beaucoup d'énergie. Et c'est un gros travail qu'il fait de fond. On l'a vu aujourd'hui. On l'a plusieurs fois. On a parlé avec Fawzi quand on a regardé le match. Il se retrouvait tout seul. Et donc, c'est un gros travail qu'il fait. Et après, je sais pas si tu avais une autre question, il a déjà répondu. Le fait qu'il non, justement, une autre question, une surprise Karim. Majid Bouguerra يلتحق بنا على المباشر عبر الهاتف من الامارات. مجيد بوغرا بعد تأهل المنتخب الوطني اللي حب يتكلم ربما يلونس ميساج للجمهور المنتخب الوطني وكذلك المنتخب الوطني في البلاطو اللي فيه لي زونسي كويكيبي تاعو، فيه نجوم كرة القدم الجزائرية السابقين. مجيد بوغرا مساء الخير. السلام عليكم محمد. السلام عليكم فاروق جمال مزمور. Majid Bouguerra, le bourreau des Ivoiriens en 2010. Comment vous avez vécu ce match héroïque de l'équipe nationale aujourd'hui? Écoutez, j'ai continué à faire un parce qu'on était à l'entraînement, on a suivi du match. Mais un match très difficile, fatigant. Très évidemment, à la fin, on est qualifié, c'est plus important. On n'entend pas bien. ربما انقطع الاتصال. راح نحاول نربط الاتصال مرة ثانية بمجيد بوغرا. جمال.
Il a plus de crédit, il faut recharger le téléphone. كيفاش كريم Là, je dis. On va lui dire. Hein. كيفاش كريم؟ Non, je dis non, c'est bon. Non, خلاص لا عاودها لنا كريم قالوا خلص له الكريدي. جمال واش نحب نقول لك انا الماتش اليوم moi, ce qui m'intéresse le plus important, c'est la qualification. La qualification, ça, quelle que soit la manière, et encore et en plus, on a montré, on parlait qu'on a 1-0 suffit à notre bonheur. L'essentiel, on se qualifie. المشوار اللي هم دايرينه الفريق هذا ديجا راهو معتبر زيد une qualification les demi-finales c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. اليوم ils nous ont montré qu'ils ont du cœur, ils ont de l'abnégation, عندهم la volonté, عندهم كل شيء اللاعبين هذو. Et chapeau bas pour ces joueurs et pour leur entraîneur qui est en train de l'entraîneur et le staff parce que lui-même le dit, c'est tout un staff. Donc je remercie tout le monde pour tout ce qu'ils sont en train de faire. حاجة كبيرة والله حاجة كبيرة vraiment. Justement جمال ما بالك ما واحد اللي يشوف ليكيب ناسيونال يا 10 موا كانت مكسره كاع ما كان فيها والو نفس اللاعبين ما كان فيها والو نفس اللاعبين il y avait rien du tout. Il a suffi qu'il y a un entraîneur qui connaît un petit peu la mentalité du joueur algérien وعنده ديك لا جرينتا وعنده ديك القلب باش دخلهم يلعبوا كيما يحبوا لي زاجيريان. نروح مره ثانيه مع مجيد بوقرا ان شاء الله يسمعنا احسن الان. مجيد بوقرا مساء الخير مره ثانيه. مساء الخير. Juste pour dire un truc, Karim, c'est pas moi qui a pas de crédit, c'est eux. ما راحتش على مجيد بوقرا هذه اسمعها. مجيد بوقرا comment tu as vécu ce match? Écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la première mi-temps j'étais à l'entraînement, j'ai suivi tout le reste du match. En ce qui concerne l'état d'esprit, on a retrouvé l'état d'esprit des derniers matchs, un match stressant, fatigant, un match de haut niveau et franchement à la fin, alhamdoulilah, on s'est qualifié au penalty et c'est amplement mérité. Oui, amplement mérité. Jamal, une question pour Majid. Majid, comment tu as vu cette équipe ivoirienne par rapport à celle que tu as affrontée et où tu as été pratiquement l'artisan de la victoire en 2010? Écoutez, on a vu une équipe ivoirienne expérimentée, costaud physiquement, bien organisée. Et en face, ce qui était bien, c'est que l'équipe d'Algérie a gardé cet état d'esprit, parce que c'est la clé de la réussite de ce tournoi. C'est l'état d'esprit des joueurs, tout le monde défend ensemble, tout le monde attaque ensemble, tout le monde se bat pour se coéquipier. Et en Coupe d'Afrique, si tu as ça, tu peux faire de belles choses. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Majid, il reste une étape, un seul match, le match des demi-finales contre le Nigeria. Avant cette finale, avant de se rapprocher davantage de cette Coupe d'Afrique que le football algérien court derrière depuis 1990, quel est le message ou bien le conseil que peut donner Majid Bouguerra aux joueurs, à l'équipe nationale? Écoutez, donc j'ai souvent les joueurs au téléphone. Ce qui est important et la clé de la réussite, c'est l'état d'esprit du groupe. Cette solidarité-là. Il ne faut même pas chercher tout ce qui est tactiquement, techniquement, c'est l'état d'esprit qui va les amener au bout. Et maintenant, on sent que l'équipe est en confiance et on sent que l'équipe a compris que quand elle fait les efforts ensemble, elle peut faire de belles choses et c'est ce qu'on voit match après match. Donc, rester sur cet état d'esprit, c'est vraiment le seul mot que je peux leur dire. Jamal? Majid, je voulais te poser une question concernant Jamal Belmadi, toi qui es proche de lui, qui le connais assez, d'une manière, enfin tu le connais bien et en plus tu as travaillé avec lui. Quelle est, à ton avis, quelle est la recette qu'il a apportée à l'équipe nationale? Alors, Jamel, c'est très simple. Si je dois le résumer en un mot, c'est un entraîneur qui est au détail. Tout ce qu'il fait est chirurgical, toutes les décisions qu'il prend est chirurgicales, tous les mots qu'il utilise sont chirurgicales, c'est des mots qui sont pensés, il sait pourquoi il dit ça, tout ce qu'il fait, il sait pourquoi il dit ça, donc j'ai eu la chance de travailler avec lui quasiment 3 ans, j'ai beaucoup appris, c'est un passionné, c'est quelqu'un de très intelligent qui est fait pour ça, et pour moi, il n'a rien à enlever à certains grands coachs, entre guillemets, européens. Et moi, je suis très content pour lui parce que c'est ce qu'il mérite. Une question de Farouk Belkhaïd.
فاروق بن خالد مجيد دقيقه. مجيد السلام عليكم. Ça va Majid? Ouais, très bien, Majid, toi. qu'est-ce que tu penses de la paire Mendy Belhamri? Très très agréablement surpris. En plus, c'est une paire qui n'a pas travaillé longtemps ensemble. Donc pour trouver ces automatismes et cette relation aussi rapidement, ça m'a beaucoup surpris. Et franchement, je pense que c'est la paire idéale. Aïssa Mendy, grosse Coupe d'Afrique, très concentré, propre dans la relance. Belhamri, très dur sur l'homme. Au niveau visuel, il est très rassurant. Même balle au pied, donc il a une bonne connexion avec Bagdad. Et franchement, je pense que c'est la paire qu'il nous fallait. Très bon choix de la part du coach. Très bien. Lounas Gawawi. Ben, Majid, je te dis félicitations pour ton nouveau poste. Avec Et- un staff technique 100% algérien. Avec un staff technique de la même génération. Donc Et c'est 100% algérien. Voilà. 100% algérien. C'est ça un Algérien. Ça, oui, ça fait plaisir de vous voir ensemble. Et je te dis bon courage et beaucoup de succès dans ton club. Voilà. Karim Atouab. Merci beaucoup. Bah, Vas-y, Majid. Vas-y, Majid. ouais, non, juste merci Younes pour ça. Et je pense que justement, j'en profite pour dire que pour la génération entre 2000 et 2010, de commencer à tous intégrer des staffs, à se lancer dans ce métier. On a la chance d'avoir une expérience, il faut passer les diplômes, il faut qu'on soit tous soudés et qu'on apporte un plus pour le football algérien, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur. Karim. Inch'Allah. En tout cas, moi, je te souhaite tout le meilleur. T'es quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a la tête sur les épaules, qui passe les étapes les unes après les autres, qui ne veut pas brûler les étapes. En tout cas, voilà, tu as tout mon soutien et voilà, on est derrière toi. Ah, crédit, ça y est. وخير صح بروبليم تاع كريدي. Non, on a eu les 3 bips qui annoncent que c'est la fin. C'est la fin. Vous avez 10 secondes, je dis. جماعه اليوم ربحنا اليوم رانا متاهلين الى دور نصف وما نهائي. عندناش بزاف الكريدي. Le crédit, c'est ici, c'est nous ou c'est lui? ما على باليش. C'est Riyad Ben Khedem. قلت ما زالت عقبه واحده يعني مباراه واحده قبل البلوغ النهائي. عندنا 48 ساعه بعد مباراه كبيره اللي اديناها اليوم. لو ديفي اللي راهو ينتظر الطاقم الفني للمنتخب الوطني هو كيفاش اللاعبين يسترجعوا ويكونوا 100% يعني في مباراة نيجيريا. راح نستمع إلى جمال بالماضي مرة أخرى حول هذه النقطة بالذات. Avant de penser au match du Nigeria, il fallait penser au match de la Côte d'Ivoire. Donc, avant de penser à faire récupérer des joueurs, déjà il fallait gagner celui-là. Si c'est pour les faire sortir et les faire récupérer pour un match qu'on ne va pas jouer, ça, y a pas, je ne vois pas l'intérêt. Donc il y avait déjà à gagner ce match-là. Et j'ai pensé que les joueurs qui étaient sur le terrain étaient plus à même de faire gagner cette équipe-là. Maintenant il y a un match qui arrive. Et tout le monde, je l'ai dit depuis longtemps, je l'ai fait. Tout le monde participe à cette Coupe d'Afrique. On est peut-être l'équipe qui a utilisé l'ensemble de son effectif. On est peut-être la seule, avec justement ce match de la Tanzanie. J'ai toujours dit que si on doit aller loin, ce sera avec l'ensemble du groupe et pas avec une quinzaine de joueurs. Donc on est pile poil là-dedans. On verra. Mais il se peut que je mette le 11 même que la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, sauf Youssef Atta. Il se peut. José Mansouri, ce sera difficile pour Belmadi. Ça sera difficile, mais là où il a raison, c'est qu'il arrive à concerner tous les joueurs, puisque tout le monde a joué. Mais sûr que ça sera difficile. Côte d'Ivoire, ça a été difficile, le Nigeria, difficile. Si on va en finale et qu'on la gagne, ça sera plus difficile encore, oui. Voilà. Donc, ça ne sera pas des matchs faciles, ça c'est sûr. Surtout le Nigeria. Une troisième finale avant la finale. Tous les matchs sont des finales. Farouk. On a de la chance, on joue chaque 3 jours une finale. Et à chaque fois, on sort vainqueur. C'est un bon signe pour la suite. أنا نولي مقبل بونجاح نقول بونجاح لازم s'impose comme un vrai leader في l'équipe. Donc هو parce que il est le numéro 1 pour l'entraîneur et pour nous gars. C'est lui le numéro 1 en attaque. لازم ياخذ شويه la responsabilité ويكون الاختيار ان ليدر صح
ما لازمش كيما انا نشوفوا محرز اللي جوالاز ولا فيغولي هو هذا واش خاصه بعيد على الضغط يبعد شويه على الضغط هذاك. باسكو كي يكون الاز كذا بالك الى سي با ما ماركاش يشوف ديغيير يا سليماني يا ديلور يقول لك بالك نو هو الى تو لا كونفيونس تاع جمال تما يحط روحه ويقول انا هو بونجح اللي يلعب في السد وانا بتشوف باسكو هنا هو بونجاح يلعب في السد، هنا هو بونجاح يلعب في السد وانا هو واحد من احسن الهدافين على المستوى العالمي. شو دوك علاش شفنا دوك ان بلايلي اللي خلاص الى بخي لا كونفيون بلايلي سي بون ان بالعمري باراي الاز عبالك كي تكون كونفيون باسكو دار ان طرافاي. انا تشوف اللي كي تكاو عليه لي جوار يلا في لو بيت الديرني بيت هذاك تاع بلايلي اليوم يلا دارها بلايلي دارها البلايلي وابخي وجاب لو بينالتي نو ان جوار اللي ما نقدروش نهضروا عليه سي لوي لو نيميرو وما نقدروش نسمعوا فيه لو نيميرو 1 و سي ان غران جوار اللي هو يلعب ان شامبيون اللي حقروه هذا كان يلعب في اوروبا هذا بالك ما يسحلناش كاع سي ان جوار اللي نقول له انايا كمل هكذا وكاع وهذوك الدموع ديالو تما هذوك اللي عايزوا له باسكو عنده القلب فريمون حار يحب البلاد وهذا هو تكنيكمون اللي بيتري كاليتي تشوف الفارق ديالو اللي ما قدرش يخليه ما حبش يسمح فيه. صح سي ان غران جوار لو ميور بيتر او موند سي صا في سيت اني في لي بيت يلعب السد ولا يلعب بكذا نومبر دو بيت ما لا نقولوا له ما ماركي مع السد حنا معنا اوقف برك اوقف ما بغداد بونجاح راح نسمع التصريح تاعو كذلك في ميكروفون الزميل معاذ نمرود اللي حاضر في مصر. فرحان بزاف لانه نستاهلوا التاهل، نستاهلوا من بدايه البطوله فايزين باربع مباريات بنتيجه بالاداء. اليوم راك شفت كون سجلنا ضربه جزاء كانت تسهل علينا المباراه، كنا قادرين نخلصوا المباراه بثلاثه ولا اربعه، لكن هذه كره قدم ضيعت عاود يسجلوا عليك، لكن ان شاء الله الحمد لله اليوم فزنا وفرحنا الجماهير تاعنا اللي كانت واجده. سير كاع المجموعه وقفوا معايا قبل ما تخلص المباراه، كي خلصت المباراه وقفوا معايا وقفه تاع رجال الجماهير. بعد المباراه غناو باسمي، الحمد لله. نعتذر، انا نعاود نعتذر نقول لهم ديزولي الشعب الجزائري لانه كن خسرنا اليوم، كانت راح تكون غاليه بزاف، لكن الحمد لله ربي ما بغانا غير الخير. بونجاح حتى هنا في بلاطو كان كلوب الجمهور يغني باسمه لوناس قواوير. ربما صحيح تكلمت على النرفزه تاع بونجاح، لو كان ربما ينسى شويه النرفزه تاعو يكون احسن يا لوناس. بطبيعه الحال راهو عنده مكانه اساسيه في الفريق الوطني، عنده امكانيات كبيره، راهو يسجل اهداف في البطوله وين راه يلعب. دونك سي ان جوار بيتري دو كاليتي. نقول له ماشي غير لي جوار اللي وقفوا معاك، انا نقول لك اليوم باللي 40 مليون تاع الجزائر واقفين معاك باسكو على بالهم باللي يخدم سور تيران. صح ولا لا حنا يدون افون et donne des balles de but, c'est plus important. Après, c'est la qualification صح. سجل ولا ما سجلش عنده صحابه يسجلوا. دونك الدموع تاعو اليوم ما راحوش في باطل، راحوا في التأهل وين قدرنا نتأهلوا ورانا في الدومي فينال. لازم يخمم على الماتش الجاي. دومي فينال contre النيجيريا. كريم سمر. Oui, non, j'étais en train de regarder juste le penalty. La réaction. Excusez-moi, je sais la question. Non, c'est-à-dire le problème pour le prochain match c'est la récupération beaucoup plus. Parce que le Nigeria apparemment a 24 heures de plus que Hnaya, mais à ce niveau je pense qu'il y a des médecins, qu'il y a des kinés en place اللي يوفروا الامكانيات باش يكون الاسترجاع يعني بسرعه للاعبين. فوالا. ونعاودوا نلعبوا في القاهره. ونكونوا دون باسكو لي ميم كونديسيون بارابور نيجيريا، ميم هما
عندهم برك 24 heures de plus. سينو دون لي ميم كونديسيون. وراح يكونوا مناصرين اكثر يعني دي سبورتر اكثر ان شاء الله نتمناو ان شاء الله في مباراه نتمناو ان شاء الله. Moi, ce que je peux me permettre, la récupération physique, je pense que bon, ça va être un peu court, mais ça devrait le faire. Mais c'est la récupération émotionnelle, parce que là, il y a eu beaucoup d'émotions, ça prend beaucoup de jus, et c'est ça qui va être le plus important de recharger les prochains jours. Donc il faudra je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais qui rechargent les batteries psychiquement pour être prêts psychologiquement pour le prochain match. Parce que quand on voit les réactions des joueurs, là, ils sont passés par beaucoup d'émotions, donc ça prend de l'énergie, ça. Fouzi. Non mais, moi je reviens à lui, c'est que on fait penalty sur lui. La première chose qu'il fait, c'est qu'il prend le ballon pour aller tirer le penalty. Normal, il n'a pas encore marqué dans cette coupe. Donc il veut marquer. Et heureusement, puisqu'on a vu après toutes les émotions qu'il a eues, qu'on a réussi à égaliser et à marquer et à se qualifier. Parce que c'est vrai que on a vu toute la partie... C'était pas à lui de tirer le penalty. Moi je pense que lorsqu'on est victime d'un penalty, il vaut mieux pas le tirer. Mais lui il avait tellement envie parce qu'il n'avait pas encore marqué. Mais quand on voit la réaction qu'il a eue après, où on l'a vu pleurer pratiquement pendant. Il a déjà marqué un penalty. C'était la première faute. C'est le premier tireur. Ou le premier tireur de l'équipe nationale. Qui la faute du premier match? C'est le premier tireur de premier match. Quand il a tiré le penalty. C'est sûr. C'est le premier tireur de penalty en équipe nationale et dans son équipe. Il n'a jamais pratiquement raté de penalty. Je ne sais pas. Lui, il l'a tiré autrement. Habituellement, il le place. Temps d'arrêt, il le place. Pardon, et il le place par terre. Lui, il a tiré en force. Il a tiré en force. Il a voulu tellement bien faire parce que le gardien il a vu comment j'ai l'habitude de tirer. Tu vois les images, tu vois qu'il a tiré en force. مليحه باسكو بروشان ماتش مع نيجيريا يدخل واقيلا تيجيب لنا ان شاء الله الماتش وحده على بالك كان جوار دوكا اللي va tout faire باش ينسى لو غاتاج هذا. وسيرتينمون فاروق يكون نساها لانه لما تشوف يعني الاستقبال تاع المناصرين بعد خروج اللاعبين من الملعب. عندنا صور تاع الامبيونس هذيك بعد المباراه بين المناصرين والمنتخب الوطني. على جنب بعدين. يونس قواوي يعني العلامه الكامله كذلك للمناصرين يعني تروح نتايا في نهار في الميم جور تروح حتى لمصر وتحضر المباراه في هذيك الحراره وفي دي كونديسيون بعض المناصرين يعني ما كانش التصرف تاع السلطات المصريه معهم لائق يعني هكذاك وبقاو وراء المنتخب الوطني. مناصرين هكذايا تشوفهم غير في الجزائر. احنا العالم الجزائري في الدم. هذه عشتها انا في درمان. كي تعيش في درمان دونك هذه بور نو سي حاجه عاديه في درمان وين ماشي ماهيش 1200 راهي 12000 في 24 دونك ويقعد لك يبات لك برا يعني فريمون ماشي علامه كامله فوق العالم الكامل. وريبوند لهم في غولي قال لهم ماشي حنا اللي كنا فريمون هادو هما لي زوم سي قال لهم هادو اللي جاو اللي لحقوا البارح واليوم قال لهم هادوك هما اللي فري. شوف كاين لي سيبورتر فاروق هنا في الجيري لي كلوب تاعهم يباتوا برا لي كلوب تاعهم يباتوا برا دونك الفريق الوطني اللي بري بالك يروح يبات برا فريمون شابو سي دي زوم فوالا سي دي زوم. وكاين ثاني واحد في الفريق الوطني اللي ما يبانش كامل باسكو تفكرته من بعد كاين الكويزيني
تاع الفريق. حنا نشوفوا حنا نسيت الاسم تاعو فريد نيميري وليد حوت هو بياع لا ماشي كسون بياع باسكو على كاين نشوفوا الستاف نشوفوا لي جوار ونشوفوا بالك في لا كونفيرونس نشوفوا عباك كان كويزيني هذا ما يشوفش لي ماتش هذا عنده قريب 20 يرقد عند 2 تاع الصباح ولا 4 تاع الصباح يرقد بالك 2 3 زور بار 24 اور. 15 16 في ليكيب ناسيونال. عنده هذا رجال الخفاء اللي نحييهم. انا على بالي بدا اللي يعمل عمل جبار هو فريد نيميري ونشكره. حتى كريم متمور وكذلك فوزي منصوري بالاضافه الى رئيس القسم الرياضي رياض بالخديم شافوا لو ماتش هذاك تاع المنتخب الوطني مع المنتخب كوت ديفوار في اجواء كبيره في احد مقاهي بحي القبه الشعبي. كانت لومبيونس بارتيكوليير. فوزي منصوري حنشوف صور الاجواء اللي كانت في المقهى اللي كان حاضر فيها كريم متمور وفوزي منصوري في احد مقاهي القبه. Avec le stress, hein, on a beaucoup stressé jusque derrière seconde le penalty. Mais voilà, on est très content et puis regardez l'ambiance, magnifique. Vous les filmer eux, c'est pas moi, c'est eux qui vont filmer. Ouais, magnifique. Pour l'équipe nationale, très belle victoire. En plus au penalty, même si on a souffert, mais on a montré au moins qu'on avait du courage et qu'on est allé au bout. Vraiment, très belle victoire. Et puis voir le peuple algérien aussi heureux, c'est un bonheur. Aujourd'hui, demi-finale, pourquoi pas la finale? Mais bien sûr, sur un match tout est possible. En plus, avec le fait de gagner au penalty, je pense que moralement, on est en avance sur tout le monde. Inch'Allah, la finale, bien sûr. Oui, on est très contents. Moi, toutes les viva l'Algérie. Moi, toutes les viva l'Algérie. Moi, toutes les viva l'Algérie. تحية الجزائر. لقب الله كوب d'Afrique إن شاء الله. Très belle, très désirée. الحمد لله يا ربي. الحمد لله بالبزاف. واش تحب نقول لك؟ اوني سون فوا خلاص. يا خويا يعطيهم الصحة تبارك الله فيهم. كاين لاعبين كاين لي رومبلاسون كاين بيبليك احنا كاع ربي ما خيبناش ولعقوبة ان شاء الله لا فينال ان شاء الله بربي ان شاء الله نروحوا لا فينال يفرحونا يفرحوا الشعب هذا كاع وربي يحفظنا ويكثر خير بالماضي وجماعته وليكيب تاعو. والحمد لله اليوم فزنا بصعوبة وبالصح الحمد لله رانا كاليفي وان شاء الله لا فينال وان شاء الله نديو لا كوب ورانا كاع داغيغ هذه ليكيب ورانا مع بالماضي وان شاء الله نديوها ان شاء الله. ونشكر الشعب المصري اللي هنايا كل رحب بنا وهزونا فوق روسهم اليوم وبارك الله فيهم. الحمد لله الحمد لله يا ربي تعبنا ان شاء الله يا رب العالمين التعب تاعنا ما يروحش باطل وان شاء الله يا ربي كيما جينا معولين نديوها ان شاء الله نديوها. انا منير من باريس. نشكر بزاف المدرب تاعنا ولي جوار. هذا ماتش صعيب لعبناه بصح ربحنا الحمد لله رب العالمين وانا حاسين بلي سنا ندو الكاس وان شاء الله ندو لا كوب ندوها. اي سورتو نخموا على خاوتنا اللي راهم في البلاد وباغيين يجوا
tout le monde, toute ma famille في بوقادير في الجي بارتو كاع الولايات تاع الجزائر وبارتو في العالم. ارواحوا الى قدرتوا تجوا سينو رانا نفرحوا معكم ان شاء الله. Une précision فقط التصريحات الأخيرة يعني في يعني بعد في مدينة السويس بمصر وماشي في مدينة القبة، الأولانيين في القبة وبعدها في مناصرين في مدينة السويس بعد خروج تاع السويس. نعم voilà. Fouzi Mansouri, Karim Tmour, vous avez vécu le match dans des conditions, dans une ambiance un petit peu particulière. Mais je crois qu'en fait, tous les anciens joueurs, on a connu cette ambiance. Quand l'équipe d'Algérie s'est qualifiée pour les mondiaux ou pour la Coupe d'Afrique. Avec les supporters à Cuba, c'était comment? Très très bien, très sympathique. Karim? Oui, il y avait une belle ambiance. Tu as fait combien de photos? Non, bon, après ça fait voilà, c'est avec grand plaisir que je l'ai fait. Et puis voilà, comme dit, il y avait une belle ambiance. Et puis moi qui essayais de rester un peu concentré pour prendre des notes, pour essayer d'analyser, pour préparer aussi un petit peu, c'était difficile. حسنا فيها غير حنا جمال فاروق والناس وانا ديت الامبيونس اكثر منها. وين يبان احنا كنا في اذا راح نتوقف مره اخرى مع هذه الصفحه الاشهاريه ونعود لكم بعدها.